Dr. Henrik Verwoerd is regarded as the architect of apartheid. He saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas, with black people having no rights whatsoever. L'apartheid fut l'occasion pour les psychiatres d'ouvrir des hôpitaux psychiatriques partout dans le pays, qui n'étaient en fait que des camps de travaux forcés. These places operated under a private company by the name of Smith Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Lorsque cette exploitation fut enfin dénoncée, on découvrit que 67 000 prisonniers avaient péri, tandis que le psychiatre avait perçu 117 millions de dollars de la part du gouvernement sud-africain. L'Organisation mondiale de la santé publia un rapport disant que la psychiatrie cultivait le racisme et que l'apartheid était comparable à la propriété et au commerce d'esclaves. En 1971, aux États-Unis, le psychiatre Jolie West perpétua le racisme psychiatrique en manigançant secrètement la thérapie par aversion appelée « Centre contre la violence ». Son projet, financé par l'État, implantait des électrodes dans le cerveau des mâles afro-américains et hispaniques quand ils se montraient violents. Si cela ne fonctionnait pas, il les castrait chimiquement avec des drogues. Quand cette proposition raciste se heurta à l'indignation du public, le projet fut vite enterré. Malgré la diminution des théories racistes implacables de la psychiatrie, elle n'était pas éliminée. En 1994, le psychologue Richard Ernstein, co-auteur du livre The Bell Curve, prétendait prouver que les Noirs étaient génétiquement inaptes et de ce fait inférieurs aux Blancs. The Bell Curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. De nos jours, la flamme de la haine continue de brûler, entretenue par des mensonges pseudo-scientifiques. Voilà l'héritage de la psychiatrie, pour justifier le racisme et servir de prétexte à une répression politique. Быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью, претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Ленемся! Le régime soviétique exigeait une loyauté absolue. Ceux qui n'étaient pas dans la ligne du parti étaient considérés dissidents et étiquetés comme ennemis de l'État. Rien qu'un mot à la police secrète et ils disparaissaient dans l'un des hôpitaux psychiatriques spécialisés. En dépit des dangers, ces soi-disant dissidents cherchaient à concrétiser leur idée de liberté. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я
стал делать листовки. Tandis que d'autres se comportaient en citoyens soviétiques loyaux. Я, например, считал, и то уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали и написали особо опасный государственный призыв, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает психиатра на утро. Selon les psychiatres soviétiques, ils souffraient tous de rigidité de conviction. Symptôme d'un nouveau trouble, la schizophrénie stagnante. Вот когда добьешься, тогда я заем. Так, до конца пей. Я не буду с ним. Ребята, ну заставьте его. Давай пей, брат. Comme leurs homologues des autres pays, les psychiatres soviétiques prescrivaient des psychotropes pour guérir leurs patients. Они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарств, чтобы больные лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит, как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю, послушайте, вот, там, когда 5 кубиков галоперидола, туда, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются, совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, и тут, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать, и привязывали, и избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, растало такое чувство безысходности. De 1967 à 1987, le gouvernement soviétique arrêta plus de 2 millions de gens, déclarés malades pour raisons politiques, et les soumettant à un traitement psychiatrique. Encore de nos jours, la psychiatrie reste l'outil coercitif préféré des gouvernements dans le monde. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Mais les psychiatres n'ont jamais réservé la torture physique et mentale uniquement aux prisonniers politiques. Tout au long de l'histoire, ils l'ont déguisée et vendue au public comme thérapie. Au début des années 20, les psychiatres ont adopté de nouvelles méthodes censées jouer leur rôle en causant des lésions intentionnelles au cerveau. Manfred Sokal had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be
better off for it. Malgré les convulsions, qui entraînaient de sérieuses lésions de la colonne vertébrale chez 40% des patients, Sakel indiqua que leur comportement enfantin prouvait le succès du traitement. Les hôpitaux s'équipèrent et le coma insulinique devint une affaire lucrative. Le Hongrois Ladislaus van Meduna pensait pouvoir éliminer la maladie mentale par l'injection de métrazole, une substance causant des crises épileptiques et des lésions cérébrales. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Le métrazole agissait rapidement et était très lucratif. En une matinée, un seul psychiatre pouvait administrer un traitement de choc chimique à une cinquantaine de patients pour les rendre dociles. En 1939, le métrazole était si populaire chez les psychiatres qu'il était utilisé dans 70% des hôpitaux américains et dans la plupart des pays du monde. La rentabilité de l'insuline et du métrazole entraîna le développement d'une méthode encore plus rentable pour induire des convulsions endommageant le cerveau. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. L'histoire de ce remède miracle débuta dans un abattoir à Rome. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Ayant fait accepter les lésions au cerveau en guise de traitement, les psychiatres visèrent d'autres moyens de s'attaquer au cerveau. La solution leur a été offerte en 1848, lorsqu'une explosion a projeté une barre de fer à travers la tête de Phineas Gage, un cheminot du Vermont. Gage a survécu, mais sa personnalité en a été profondément modifiée. 70 ans plus tard, le neurologue portugais Egas Moniz essayait d'obtenir un résultat similaire en perçant le crâne d'un patient et en injectant de l'alcool pur directement dans le cerveau, détruisant les tissus des lobes frontaux. Moniz appela cette nouvelle procédure une lobotomie. Le docteur Walter G. Freeman allait devenir le praticien le plus infâme de la lobotomie. Il avait découvert un moyen plus rapide de la pratiquer sans avoir à percer le crâne. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Le docteur Freeman parcourut les États-Unis dans sa lobotomobile, taillant le cerveau de ses patients en public ou parfois dans son véhicule. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Lorsque sa licence de chirurgien lui fut retirée, après la mort de son dernier patient sur la table d'opération, le docteur Freeman avait pratiqué ou supervisé plus de 3500 lobotomies, dont plus de 25%, comme il l'a reconnu, avaient laissé ses patients dans un état végétatif.
They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Bien que ces histoires de guérison miraculeuse furent vite dénoncées comme charlatanisme, les psychiatres inventèrent de nouvelles formes de psychochirurgie comme étant des soi-disantes avancées médicales. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, the centre hole. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, and Did my you? head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's well. That was grievous bodily harm done to my brain.